মইতো বিচাৰো গাড়ীৰ পেছেঞ্জাৰ প্ৰমোদ বড়ো, হাগ্ৰামা মহিলাৰী, অঞ্জলি দৈমাৰী চব থাকিব লাগে। ড্ৰাইভাৰ আৰু তেল নৰেন্দ্ৰ মোদী। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा आसामनि सीएम हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जोंनि बे बिटिसिआव बेसेबां कौटि कौटि रां हरो आसाम सरकारनिफ्राय बिनि बिसय जोंनो बुजि मोनै बाथ्राखौबो दिनै जोंनो फोरमायफैदों। अब्ला जों रायजो राजाफ्रा बुजिनो गोनांथार आरो मोनथिनो गोनांथार। जेब्लानाखि हाग्रामा महिला साननि दैदेननाय सरकारनि समाव आसाम सरकारनिफ्राय बेसेबां कौटि रां हरोमोन, अनलि 300 निफ्राय 400 कौटि रां हरोमोन होननानै हिमन्त बिश्व शर्मा सारा डिक्लेयार खालामदों। आरो दानि बिटिआर सरकार बा मानव गेदेर प्रमोद बड़ो सारनि दैदेननाय सरकारनि समावहाय आसाम सरकारनिफ्राय बेसेबां कौटि रां फैयो? 800 निफ्राय 1000 कौटि रां फैयो। नाथाय बे 800 निफ्राय 1000 कौटिखौ बबेयाव बाहायखो? दिनै बेखौ सोंथि खालामदों हिमन्त बिश्व शर्मा सारा। आरो जों रायजो राजाफ्रा बुजि मोनै बाथ्राखौ जों बुजिनो मोनगोन रायजोफोर। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नाय। हिमन्त बिश्व शर्मा सारा दिनै इउपिपिएलनि हेंथायै मानव गेदेर प्रमोद बड़ो सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो आरो आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिफ्राय जोंनि नैबे बिटिसिआव बेसेबां कौटि कौटि रां फैदों आरो बे कौटि कौटि रांखौहाय प्रमोद बड़ो सारा बबेयाव बाहायखो बेखौ सोंथि खालामदों जोंहा आसामनि सीएम हिमन्त बिश्व शर्मा सारा। अब्ला रायजोफोर आंनि टपिकखौ आं गोलाव खालामा जासे जे हिमन्त बिश्व शर्मा सारा मानव गेदेर प्रमोद बड़ो सारखौहाय मा बुंखो आरो जोंनि बे बिटिसिआव थानाय रायजो राजाफोरनि बागै मा बाथ्रा फोरमायखो स' नोंथांमोना नायदो आरो खोनासंग्रोदो। আপোনালোকক মই কেইটামান কথা কব খুজো। খুব ভাল কৰি কথাখিনি শুনিব যাতে আজি মিটিঙত নহা ৰাইজকো আপোনালোকে মোৰ কথাখিনি কব পাৰে। বিটিসি কি? বিটিসিয়ে কোনো কৰ কাটল বা ৰেভিনিউ সংগ্ৰহ নকৰে। বিটিসি চলিবৰ কাৰণে কোনে টকা দিয়ে? ৰাজ্য চৰকাৰে টকা দিয়ে। দিছপুৰৰ পৰা টকা আহে আৰু কোকৰাঝাৰত টকা জমা হয়। আমি কিমান টকা দিওঁ? আগতে 300-400 কোটি টকা দিছিলোঁ। যোৱা 5 বছৰত আমি বিটিসিক 800 পৰা 1000 কোটি টকা আমি বিটিসিক বছৰি দিওঁ। ৰাস্তা ঘাট বনাবৰ কাৰণে বিটিসিক আমি 1500 কোটি টকাতকৈও বেছি টকা আমি বিটিসিক দিছোঁ। আৰু দিল্লীৰ পৰাও নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বছৰি 400-500 কোটি টকা বিটিসিক বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে দিয়ে। কিন্তু আজি মই য'তেই নাযাওঁ কিয় মোক ৰাইজে কয় দলং লগাই দিয়ক, ৰাস্তা বনাই দিয়ক, স্কুল দিয়ক, মন্দিৰৰ টকা দিয়ক। যদি আমি টকা দিব লাগে তেনেহলে যোৱা 5 বছৰত আমি যিমান টকা দিলো সেই টকা ক'ত গ'ল? যদি বছৰত 1000 কোটি টকা দিওঁ 5 বছৰত কিমান হয়? 5000 কোটি টকা। কোনে পাইছে? কোনেও পোৱা নাই। আমাৰ মানুহে কোনেও আঁচনি পোৱা নাই। যতে মই ৰাইজক গৈ সুধিছো, ৰাইজ অৰুণোদয় পাইছেনে? নাই পোৱা। ঘৰ পাইছেনে? নাই পোৱা। আজি যদি আমি একোৱে নাপাওঁ আৰু মোদীজীয়ে টকা দি আছে, দিছপুৰে টকা দি আছে, গাড়ীখনত তেল ভৰি আছে বাছত, কিন্তু পেছেঞ্জাৰ বাছত উঠিব নোৱাৰে। কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ব? সেই কাৰণে মইতো বিচাৰো গাড়ীৰ পেছেঞ্জাৰ প্ৰমোদ বড়ো, হাগ্ৰামা মহিলাৰী, অঞ্জলি দৈমাৰী চব থাকিব লাগে। ড্ৰাইভাৰ আৰু তেল নৰেন্দ্ৰ মোদী।
চিফ বুলি আমি ড্ৰাইভাৰহে হ'ম বুলি কৈছিলোঁ। চিফ ড্ৰাইভাৰটোতো মালিক নহয়, ড্ৰাইভাৰটো ড্ৰাইভাৰহে হয়। ড্ৰাইভাৰ মই থাকিম, আপুনি থাকিব। মইতো বিচাৰো একফালে হাগ্ৰামা, একফালে প্ৰমোদ বড়ো। ৰাইট লেফ্টৰ একো কথা নাই। বাওঁহতীয়া মানুহৰ কাৰণে ৰাইটটো লেফ্ট, সোঁহতীয়া মানুহৰ কাৰণে ৰাইটটোৱে লেফ্ট। ইয়াতে ট্ৰিপল ইঞ্জিন হ'ব আৰু মইতো ভাবোঁ যে 3টা পাৰ্টিয়ে চৰকাৰত থাকিব। সকলোকে মিলা মিছা কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ বড়োলেণ্ডখন আগবাঢ়ি যাব পাৰে। বড়োলেণ্ডত পৰ্যটনৰ সুবিধা আছে, কৃষিৰ সুবিধা আছে, উদ্যোগীকৰণৰ সুবিধা আছে। গতিকে সকলোৱে মিলা মিছাত থাকিলে আমি সমাজখনক আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম। গতিকে আমাৰ এপ্ৰ'চটো 100% পজিটিভ। খালি ৰাজীৱ বৰ্ম, মনোৰঞ্জন বৰ্ম দুটাৰ যোনে বেছি ভোটত জিকে সিয়ে EM হ'ব। কোনে জিকিবে? अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नुखाबाय, खोनाखाबाय, बुजिखाबाय नङा होनब्ला? दिनै आसामनि CM हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जोंनि बे BTC दावबायफैनानै जोंनो मा फोरमायफैखो जे हाग्रामा महिलार सारनि दैदेननाय सरकारनि समाव 300निफ्राय 400 कौटि फैयोमोन, नाथाय बे 300निफ्राय 400 कौटि फैनाय राङावनो दिनै हाग्रामा महिलार सारा एसेग्राब जौगानाय खामानि मावनो हादोंब्ला दिनै मानव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमोद बर सारनि दैदेननाय सरकारनि समाव 800निफ्राय 1000 कौटि रां फैयो बोसोराव। बे कौटि बा 800निफ्राय 1000 कौटि रांखौ बबेयाव बाहायखो मानव गेदेर प्रमोद बर सारा? नैबे बाथ्राखौ सोंथि खालामदों हिमन्त बिश्व शर्मा सारा। आरो हिमन्त बिश्व शर्मानि सारनि सिगाङाव जों रायजो राजाफ्रा जे मा बिहैयो? अरुणोदयनि फैसा बिहैयो, न' बांनि फैसा बिहैयो, मन्दिर गिर्जा न'फोरनि बागै रां बिहैयो। बिनि बिसय जोंनो हिमन्त बिश्व शर्मा सारा डिक्लेयार खालामदों। दा बिनि बेलायावनो हिमन्त बिश्व शर्मा सारा दुखु मोननानै दिनै जोंनो फोरमायदों जे एसेग्राब बुरजा रां हरखायो जोङो BTCआव, नाथाय बे फैसाखौ दिनै बबेयाव बाहायखो दानि BTR सरकारा? बिनि बागै दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जोंनो गुवारै फोरमायनानै होखाबाय। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मा बुजिनो मोनखो नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।